Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain, amma ba'd. Kadinta nerangake masalah perkara saya tetiaki sebab saya tetiaki aba kuat hafalan ben cepat ngerti in dalam pelajaran. Terangake kat dinta doa selestarena belajar. Kalau doa bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim adada kama adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abadin wa dahrad dahinin. Ban maus doa selestarena abajang fardu amantu billahil wahidil ahadi wahdah la syarika lah wa kafartu wa kafartu bima siwa. Nika doa selesai bajang terangake nang kitab Kak Dinto mana Nabi Imaus cepat hafalanna wa yuksirus shalah ala nabi ban banyak selawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kak Dinto termasuk mencepat hafalan, sebab-sebab untuk mencepat hafalan banyak mau solawat dekat kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling penting yang kita dinto tarkul ma'asi, tinggal lagi maksiat, kan Sayyidina Al-Imam Syafi'i Kak Dinto kadarin kuat ngafal lagi sekali maca langsung hafal. Tak usah ngafal lagi, tapi sekali maca langsung hafal. Mangkana Al-Imam Syafi'i Kak Dinto Nabi maus kitab itu tutup selajin laka. Maus apa takut beliau ninggalin Kak Dinto tanpa sengaja teti rancu deki hafalan. Teti mana Nabi Kak Dinto saya maus mari Kak Dinto tutup pas Kak Dinto boleh. Teti saking kuat hafalan Al-Imam Syafi'i mana Nabi kadung hafal lagi beliau Kak Dinto tahu sang hafal lagi mana Nabi maus langsung hafal Al-Imam Syafi'i. Makanya namanya mana pernah suatu ketika beliau Kak Dinto maus tak langsung hafal, cik nampun ngafal lagi. Akhirnya mator dak ke guruna Al-Imam Waqi' Kak Dinto. Al-Imam Waqi' Kak Dinto benarin apa sah. Bahkan pada sebagian santri ninggalin Imam Waqi' Kak Dinto ngatamaki Al-Quran ben malam ngatamaki Al-Quran. Siam Imam Waqi' siamud dahar, artinya apa sah setahun kecuali hari-hari saya tak yol lagi apa sah kati telasan ben lainnya. Selain Kak Dinto beliau siap guruna Imam Syafi'i ben namanya mana guruna Al-Imam Syafi'i ben penerus guruna Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i akati Imam akatuan
gurunya mana Sufyan Ats-Tsauri, termasuk Imam Waqi' kan itu senerusaki Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ala kulli hal Imam Syafi'i matur dak ke Imam Waqi' alaihi ridwanullahi ta'ala wa la syaril ulama as-salihin. Ya Imam Waqi' abtina gak dito bak melarat ngafal lagi. Artinya tak pada bibaan tapi Imam Syafi'i gak dito ngafal lagi kun maca langsung hafal. Tapi pernah suatu ketika Imam Syafi'i gak dito maus tak langsung hafal. Maus tak langsung hafal tapi perlu ngafal lagi. Akhirnya beliau ajabu Imam Waqi' kak dinto Imam Syafi'i adabu syakautu ila Waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Engkau arimatul dak ka Imam Syafi'i Waqi' dak ka tangkuru su'a hifdi melarat ngafal lagi. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka coba datang guru engkau suruh aja Waqi' maksiat. Su'ahifdi ni ka bani pas pada bi abon ka segi ngafal lagi 5 kali 10 kali kita kak cekak kak desa. Karena nang zaman Imam Syafi'i kak dinto tak pada punten kelaban abon. Santri lambat ni ke tak pada kelaban santri nyak semakin ni. Santri ni Imam Waqi' ni ka. Farsyadani ila tarkil ma'asi, tahu ni maksiat apa saya lakukan ini Imam Syafi'i ni ka. Kayak tak kira pun tencar pacaran keluar tak izin tak kira pun ten. Tahu ning maksiat napa sih kelakon Imam Syafi'i ini. Kayak sampai andi anggapan Imam Syafi'i kak dito maksiat pada maksiat tanah ba'aba. Karena maksiat Imam Syafi'i tak sami kalaban maksiat ba'aba. Artinya pada perkara sekelas Imam Syafi'i kak itu yang ke maksiat, tapi mana yang ke aba-aban kak itu kita belum tentu yang ke maksiat. Lambat kak dinto nang zaman Imam Syafi'i pada ulama yang mana Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini termasuk guru Imam Syafi'i tapi juga termasuk kancan Imam Syafi'i. Artinya beliau kak dinto anggap kakak kelas pun, tapi sering Imam Syafi'i ke guru. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri ini kan sering butuh ilmu kelebihan Imam Syafi'i, artinya sering menuntut pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berjukan Sufyan bin Uyainah. Tabuna Sufyan Ats-Tsauri kak dinto. Nika ulama anggaplah sezaman niki sering Imam Syafi'i atau kakak kelas Imam Syafi'i ini kan. Beliau kak dinto tabu kak dinto. Engkau ada lokal murid. Tapi murid saya tokol ni ke bini murid saya tak berjemaah. Bini murid saya lambat masuk ke sekolah lagi. Nang zaman Imam Syafi'i ni ke murid nyak napa saya tokol. Murid faqih bila hadis. Faqihun la ya'lamul hadis au muhaddis la ya'lamul fikih. Mun pada santri alim fikih tapi tak hafal hadis. Untuk pada santri alim hadis tapi tak oning fikih. Beri tak oning kina punya mana tak seimbang antara hadis dan fikih. Nah ni ke murid saya tokol nang zaman Imam Syafi'i. Taring meneng semakin beni tokol juara ni kah. Tapi lagaran lain zaman ni kah. Jadi su'ahifdin Imam Syafi'i beni su'ahifdin ba'aba niki. Deki pas ngucak santri ya cik Imam Syafi'i ya ngapa lagi belarat kia. Mau tahu kan aji ya syakautu ila Waqi'in su'ahifdi. Oh jo Imam Syafi'i maksiat kia tak pada taring pada bi ba'aban mangken gelu maksiat ajunan kalaban maksiat Imam Syafi'i tak pada beda perkara yang kemaksiat menurut Imam Syafi'i tapi menurut ajunan ini termasuk tak maksiat. Karena nang zaman Imam Syafi'i kak dinto lantaran kelas bat hebat buktinya apa? Buktinya murid seetokol artinya pelanggaran nang zaman lambat nih kak mun beda orang alim fikih tapi tak alim hadis
Utawa beda orang alim hadis tapi tak alim fikih. Nika pelanggaran nang zaman lambat. Santri lambat tak cakangnya nika. Mun beda orang umpamana, mun beda orang alim fikih Fathul Muin. Tapi Riyadhus Shalihin tak hafal. Untuk Riyadhus Shalihin hafal, tapi Fathul Muin tak nguasani. Lah semakin nika ngablaki Riyadhus Shalihin telah bola mulai dari awal tahun. Fathul Muin mira. Meni etokol mana bini nika. Tahu ni beda remah. Kan repot banyak nih kan nih. Inggung singgung tak tidar sadar. Terus salah situ ngah saya nyebut baki yang kat itu apa banyak aku siwak. Ya Allah Kamis datang tak masuk kecuali siwak. Wailah tak usah ngaji. Elon jatuh. Mungkin Kamis datang siwak. Saya ngaji kau tengah aku ingin bersiwak. Karena Kamis datang apa? Senin datang insyaallah antara kaki masalah siwak. Antara kaki siwak lagi ada singa bersiwak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Sayyidina Abdullah bin Alawi al-Haddad alaihi ridwanullahi ta'ala wa rahmatullahi wa nafa'ana bi barakati ulumihi wa bi barakati ibadatihi wa bi barakatihi amin. Nega bari jelasaki sareng beliau bahwa manabi murid kak dinto paringin perasaan untuk tero ibadah andi niat tero aubah. Biasan murid kak dito mana minyak kak dito maran dari pengajian utawa marena nasihaten kalaban ustad utawa marena ngatela kancanah cok bodo nak kanak ses melanggaran malolo pas tak sukses kening bala utawa beda remak maka atene santri kak dito pas teraubah minyak kok teraubah bae kek kok takut nyari maka ketika pada santri ketuan perasaannya kak dito tuli lakonin cekik mundur cekik tunda. Makanya beliau ada wala yatawana cekik nyantai wala yusawif ban cekik mundur. Sawif ni ka saufa kak disa oni saufa ki napa saufa ni kak deki saufa usoli kok apa aja ngah tahu saya kok ki apa aja bajang semangket kok deki atau apa tu ngunya ada kok deki apa tahu betul bae mulai nabila cak mulai Senin mulai Rebu karena Rebu fokus mun Senin lu kalau nyantai kok gelo atau buka bingkok marah insyaallah. Pada orang ketika nama ketika abali tina kok cagang kepala abali bae nang Roma nyantai. Padahal nang atin andik tero aku le. Dadi mu aku le tero apa jeung tero ibadah tero amutlaah. Mun murid agak tuanya gak dinto tuli. Mana bi bede murid pas tak andi perasaannya gak dinto selama munduk tengate. Berarti murid gak dinto kita ikut caki murid. Karena jabuna beliau awwalut thariq. Pertama kali saya ikut caki murid, perjalanan murid ini kan kudu andi perasaan sadar. Mun tak sadar, bahkan ini kita ikut caki murid. Ini ke sampai berarti boleh pondok. Dari mas sampai kudu eteret, utawa kudu pecot. Oning sampai asurbanan, utawa asur sampai asongkoan, marin ambek bisa sampean dengan to. Banyak ke sabon. Tak bajang duha nampun tokol nampun teret ambek dengan to nika benyaknya nika mun santri ni kesadar ce ari sunnah Rasulullah beni peratur nak kiai beni peratur nak pondok ari sunnah Rasulullah siapa sih beni sing ngelakona sunnah duha mun beni engko sadar santrinya nika santri ongku karena andi perasaan bais kesadaran napanya mana pengetero untuk ngelakona sunat tapi pada sebagian tanda ngelakoni niku mana bitek teret untuk betek tek pecot berarti ini kas sampai asongkoan faham ki tak oning ki bade beuy marin ni kan saya agak songkok ni ya salah sampean koros pon lamun bersantren di semangatnya gak dinto tina kok tak ketroy kok cana sampai
Ni ketuli sampai tenin wa ijabatuhu bi ayyubadir bil inaba ila Allah. Tulis sampai tenin orang kelak kat dito. Wa yasduq fil iqbal ala Allah ban angku ngatep dak ke Allah Subhanahu wa taala wala yatawana bancak tanyan-tan. Wala yusawif bancak deki engkau bila deki atau betul engkau macam istighfar deki. Kan Sayyidina Al-Imam Ja'far bin Ahmad Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Beliau kat dinto Sayyidina Ja'far bin Ahmad Al-Idrus kat dinto dalam awal nyari ilmu andik perasaan nang atina trauma jakul husebu. Majakul husebu. Setan datang, deki woi. Nah, ngojak deki. Setia. Akhir setan akulin ngatina. Pakulin ngatina. Pecepetan. Setai dunga. Nyerotai dung. Majakul hus nyerotai dung. Tambahin sareng belo, tambahin on laun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kabar lebaran oleh sang ngatos lah lebaran dia pak sebu lah mai tulian le nyuruh ambung kok sebu tambah demi kok 2000 sampai beliau gak dito takuen keleban setan tanda ganggu Sayyidina Ja'far bin Ahmad Al-Idrus ada apa mau sampai ganggu tambah ibadah setan cocok ngan mula abah ni kan cocok setan mun beliau setan cocok beliau. Jadi setan ni ketakut ke ganggu ke beliau. Kenapa? Pola mana ganggu, jenis tambahin ibadah sareng beliau. Sampai beliau kat ditok ke tuan karomah bisa maus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penare 70.000. Berapa? Benih 7.000. Benih 7 bolok, benih 700. 70.000 istiqomah penare. Apa? Setan lah takut. Dan apa boleh? Cek setan mun kedung ganggu pas dia tambahin manim Sayyidina Ja'far. Tina le cukup 70.000 je lah. Tak usah tambahin. Nika keramat. Nika karomah. Sampean macam sebu teka cepet tak kira bisa 15 menit. Lepas kerapak bener. Kecuali sampean bayang melolong. Teka 1 miliar bisa mengurah bayang. Tapi beliau gak dito. Kenapa? Karena terbiasa. Maklum. Wal awwala beliau nyari ilmu sebenarnya apa? Macam kulhu sebu. On. Tak kena ganggu bi setan. Mana ganggu bi setan dia tambahin sampai 2.000, sampai 3.000. Kan mendoa apa ni gentan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bada kancah. Mai kat tulian. Tentos kat kada sekoni. Dekik vela kau doain vela. Sahajan belajar nyak semakin ni kak. Kalau setengah betul, mak kita mari kedua. Ni kan udah toro Imam Ja'far tambahin serang betul ni. Allahu alam. Beliau kat itu agak tuan compok, agak tuan Roma, termasuk karamah beliau kat itu agak tuan sajadah. Terlalu masuk ke ini beliau kat itu. Ke ini terlalu beliau. Artinya orang terlalu beliau saya nengebur. Dalam beliau kata nang bur, bisa burnya mana? Nang bur kat dito, artinya orang dalam ancor kini terkeren dalam beliau. Cek ini. Pas pindah beliau ke Tarim, dari bur pindah ke Tarim. Tarim artinya tahun ini dalam. Terbenar semak sarang dalam rubat Tarim. Kayak mana bi saya ngebur artinya ngau ningin. Karena dalam semak sarang masjid. Kena tahu mana ntar kebur kat dito. Tisanya mana bur. Beliau kat itu walaupun kini tu lama, tapi dari kini kat itu bisa napanya mana? Mun beda orang kebutuhan di otang ntar kesini aja Ja'far. Apa? Sebab beliau kat itu ngalak kalam napanya masuk astana dek ka bebena sajadah. Ya. Badan di anu Habib tina keton otang, tina keton anu ngalak kejuban ya. Pas beda orang yang cercepan ya Habib nyana juban apa tak minta besina minta jubah oh ya kan boleh galak sobo menjuban de jubah tapi tanah nggak selain mereka termasuk karamah beliau la ilaha illallah
Kan beliau ni kata mantu kan ning zaman Sayyidina Ja'far. Gara-gara ada orang yang ku sepeda motor mirammi. Sepeda motor bunyi ngetret kau. Kan beda. Syuf kif. Zaman akhir zaman orang apa yang terganggu kalau mau nyina sepeda motor. Orang nyari ilmu terganggu kalau mau nyina sepeda motor. Ni kelompok beliau tu kenyak kat ditu. Semakin tahun ni dok ngomong. Kebutuhan berempat orang tedung ijo kein. Berapa orang apa jeng tak kerjat, berapa orang embah tak kerjat gara-gara munyin suara nyanyi kan ni. Apa nyawa suara? Hah? Sudah motor saya anu kesah, saya kenal foto sombong. Aduh ngak kata selangi. Cek sombong kenal pojok kan biasanya kenal pot ni kesini. Oh tapi boleh kenal pot ni kan? Oh tahu tu kenal pot. Oh, cek sombong kan? Saya suara anu sa. Maklum suara kata sa ada munyi buru keman-keman. Belum petusan orangnya kasa-kasa. Allah nu kepada sepura sang Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya Rabbana i'tarafna bi annana